الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين كرمو ألفا كنت أخام سينون درفينا نخنا سبحانه وتعالى أداننا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أنا خمون جنن آدم دافي فرا فوق خمبت أنا ما أريد منكم أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أنا أتعالى تنان آدم دي كيما وما رجي ما خاندي فينا ونخم فلفا بي ألغاتنغو أمبي آمين يا الله أمبير مفاق بي نغيس كيل خيري مكوي إفاق هيري نمفندي ومبالا ما رجي ما خاندي ألغا هيري فيما آمين يا الله ونdan ngam birim la ngira bax bi yunubi na nga yuma ba ma ngela ala na ala ga birin ga yunubi khafari آمين يا الله bar mi khina khayna barjax na khayna algiyama ba bay fori futu ngoy gadun teyni madi ايوه mala ma rigi ma khandi may do xolma ala ga ya fe birim آمين يا الله ala ga birin nasu neme aljanna آمين jannatun firdausil ala آمين kon ta fili na yura aka kon ta fili ba ma ngela allahunam ala ga birin ga kon ta fili ba آمين يا الله furena na kan yoma atala nan fure do ma adama ma atana ma ba ma ala ka beri yala آمين يا الله to lo ka fira ano wati ka fira آمين يا الله wonna ibo khina kam ma heri ala ka fi womma آمين ayala ni ala ka fi womma آمين won gonye fa womma heri ala ka luna آمين mi kana ga na ala ka lay burma آمين يا الله bijinillah آمين womma ma lambure ala ka siga yarima آمين يا الله womma langa qur'ana ka biya na ma ala ka biya fi wombirim آمين يا الله to lo ka fira ano wakati ka fira آمين يا الله dimme na wo yama ala ka na fi ndi furira آمين furina bo yama ala ka ndi se ka yala khumma آمين ande se ka sima ya khum آمين يا ba sima ya mulla ma mi khibe awa mugutanara tanamu na woma mugutanara basgine nyama mugu yife folora kuya mugu bara bo akuish han mugu na den kan de kito alhamdulillah rabbil alamin wonya mana kan jetto me kabirin basgine gine mugu nyam munu fa nyama fa fe mais c'est ça mo be fe khairi nan tumbe muga mangena be manga gine hayam bal konde anu mugutang ntana na ha vice president na khaya bel ba konte donc afanyi nan tumbe anyaki kere mube muga manga gine na yiki hayam bal konde donc amuma su fe fanyi nan be nyaka nan be yelenu be nga kere yakui muguna nanan kui bas gine fefe kele mugulla mugara ba fanyi da mugo yense assalam nanan kolo yama birin nabe mugo mambar ne fam birin na wal sa na kan yetu faaxe e birin no wali bas gine fe safolo mu badangi 10 ans na mais a date tan na tamuno mana suude parce man na barabanyi mu gine ga ko linyi fantoto na fam mugo nyala xinxi kona fangi dira gine ga ko linyi mugo nyala xinka fangi dira parce que mu ga ko linyi nanto mugo lamma mugo yele mugo bere mugo mu mayaxa fe fanyi kui mayaxe kui mugo ga me wo mugo wasa mugo de mugo wasa parce que mala nangilo ga fiire mugo ma mugo bara wo fam birna wal sa wotan walike ala kan yeg begbe masin wombe simanu santiako alhamdulillah rabbil alamin to mona beto bas gine ga conference ba mono nyane geto ngo 8 mars gine ga 8 mars raba ana bara elang sungarira donc na 8 mars mo bara finde conference ra mo ga fa alquran kharam mo be bas gine nyama mo ga fori ga bin yebuma idwa fi moma e fi mo ga yaratima e fi mo tang jeunesse ma e fi muslimi birima donc awo mo to beto mona na malanyine machallah depuis khoro mona be organisation folori donc tout mona ron continuer ko to inshallah mona la makhande fe mubara folo bismillah ala hara nyom be alhamdulillah rabbil alamin duwa na kam birina ba ma ku ala ga findi muslimi birim muna fan duwara afindi lagine kera muna fanyira anu Sénégal be mona Sénégal na kay donc muna na fi nam folori inshallah bon association bas guinée la manam
xam nga Guinée dafa la Guinée doo ne 4 coordination donc na 4 coordination basse Guinée na moyenne Guinée na haute Guinée na Guinée forestier na donc ji betang mona basse Guinée nan tayki donc mota ala motang yan firi basse Guinée nam donc to mona basse Guinée rama la ñinetu donc coordination de la basse Guinée ne nga conférence nara donc 8 mars nara Guinée ga khuluni donc mu fa fini conférence ra nama la ñi mona nanam fari bi inchallah. Voilà, question fanny. Bon, basse Guinée, anadere biri, basse Guinée kabirimbe hein. Maria Colena basse Guinée anadere biri wo birimbe. Donc Maria na fa B, moi CSN qui rebus B, RK en face B. Donc moi CSN qui chaque mois, moi premier dimanche chaque mois, mon réunion na ba manebi. Donc Maria ma fa fait, na ma fa adhérer donc moi président nana Oussas Conté donc mon ma fa de presque biri na kolon. Donc Maria ma fa fait fa adhérer ji basse Guinée organisation ma ou fa sumbumura ino Oussas Conté contacter de ou bien soit que ma bente en tant que présidente de la jeunesse basse Guinée donc ou bien moi secrétaire général Aboubacar Hassan Kamara. Assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh. Hare mi huri ke dental la futa Guinée be fop hirama landama jammodo me ngari min tittogol do gandan hore man tawde ko kambe woni jeey nyalande hande conférence man na hore ko conférence religieuse wado chaque année do ko Medina do hare mi arami tintode makko lo horeje mabbe wannanda hore ma o wawa présenter la communauté guinéen fop para wonna. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa man wala. Alhamdulillah umbara umari gitantu umbara la makandi yisungari bara ala khafi wumma umbara la makandi d'abord wonu nere nara yala muna beto fare ala khaya fima asa follow ma ancien président ma ila yaruga fofona afa Taibou Camara ma afa ya Moussa Fofona ma afa Ibrahima Camara ma afa nun ne matengenda ntantam mane fo de feler Camara ne nan singeti yibas Guinée khafira anun nun bete donc umbara la makandi ala khaya fa ne masinde umbara la makandi gito fare sungala ala bara 2026 ala bara won sakui donc ntam findir ne Oussas Moussa Conté président de la coordination de la basse Guinée au Sénégal donc ntana nara akuntigi yana tongo aso Ilaji Ibrahima Silanyira donc a Guinée manga yana tongo aso Hajambalu Konde Nyira a jeunesse manga yana tongo aso Madame Sow Mabinti Camara Nyira organisateur yana tongo aso Moussa Doumbouya Camara Nyira anu fasine Camara anu secrétaire général na findi Aboubacar Camara donc na bureau ina nakine maintenant to fare bara won li heri mudar gnara bara conférence religieuse basse Guinée na Sénégal to fare fambara li mo wama araba feto Dakar plateau be wona ma Côte de France be inchallah. Donc pareil nama continuer depuis 100 mois on ko fodi donc avec la conférence. De quelle année vous avez débuté avec la... Donc, bon, nous avons débuté, ça fait 3e édition. 3e édition, Inch'Allah. On a l'habitude de rassembler ici des livres de Coran. Mais pour conférence de Ramadan, ça c'est la 3e fois. Okay. Donc, on remercie notre Seigneur Allah qui nous a permis d'organiser cette année aussi à travers de nos collaborations avec toute la communauté guinéenne, la Haute Guinée, la Moyenne Guinée et la Guinée forestière, plus la Basse Guinée. Okay. Donc le responsable avec l'administration, comme le ministre de l'ambassade, il est reconnu. Bon, notre remerciement envers de notre diplomatie, à l'occurrence en tête M. Colonel Mangi Djoubaté, l'ambassadeur de la Guinée au Sénégal, et ses tous collaborateurs. Donc je ne peux pas citer tous les noms, sinon je peux oublier. Mais dès que j'ai cité le colonel Mangi Djoubaté, j'ai cité tout le monde, tous les personnels d'ambassade. Donc je remercie d'abord l'autorité sénégalaise aussi, qui nous ont permis d'organiser sur la terre sénégalaise. Nous remercions notre autorité guinéenne aussi, en commençant par le président de Mamadi Doumbouya et sous tous les ministres, en commençant par le Premier ministre M. Baouri. Donc on remercie tout le monde. Je remercie toute la communauté de la Basse Guinée qui ont donné la main pour organiser cette année aussi. Inch'Allah, si Dieu nous donne longue vie et la santé, on va continuer à organiser chaque année cette conférence religieuse au nom de la Basse Guinée. Donc je demande à notre Seigneur Allah
d'accepter nos prières et tout ce qu'on fait, des sacrifices, et de pardonner à nos camarades qui ont nous quittés, d'avancer, comme l'ancien président, et là Yarouga Fofana, j'ai cité que lui, mais j'ai déjà cité en Soussou les autres responsables qui ont nous ont devancé. Ouais. Voilà. Donc avec les femmes là, j'ai vu avec les femmes qui sont en train de préparer des... Qu'est-ce qu'on est en train de préparer? Bon, ils sont en train de préparer peut-être bon... Les femmes, seulement je les remercie. Je remercie les femmes. Je les remercie très bien parce que, comme on dit tout souvent, tout ce que la femme veut, c'est Dieu veut. Ouais. Toute association, toute organisation, sans la femme, ça ne marche pas. Avec la jeunesse. Je remercie beaucoup les femmes et les sages aussi. Surtout les organisateurs. Ils ont beaucoup fait pour réussir cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà. Merci. Oui, chaque année, on le fait ici, parce que c'est notre siège. C'est ici qu'on fait la réunion de la Basse-Guinée. Maintenant, peut-être, prochaine année, on peut délocaliser. Hein. On peut amener ailleurs, chez les Kuntigi ou chez le président. On peut le faire. Hein. Donc, c'est ça. O mama oni sene o kele o wani khairi anu sutra ku ala o mangbilen khairi anu sutra ku marigi o malang be khorma kike na ngafira sungor kike o ngafa o mborra kulo lon lira wonna kan kolon deja o manga o manamu inde fala wonna nan kolo on nanga kirin yara kutima ke yanere on barbure yara kutima ke yanere on do bure afan muslimi yara kutima ke yanere on bure tagi ala wollo nara donc mu famo wayon kon ku yade mfa fe o ma programme nan sare woyen ba won na am fala kedima o leer na am fala na tambar dangi mais wo ga ka to mané ki fan nyama malay gorogo on na ki ke na deux placements ngoro mi mori surtout troisième âge, Kimbelleri et déplacé Rono. On nous fait mal à Mayama Finana. Et programme ça que Asa ne rafirane mou fait mon homme à follower. Donc, Nana Moragan Turadundroti, Monara Kato Makula Manawuma. On a au programme à Mukura. On a follow ma alurana Harainama. Temu ne nono ma 1 heure ou 30 minutes tongude wonna wondi gal qur'ana kharande do usana fari won ma conférencière nan dangima won kaganan story na am fama conférence rabade wombe alo wonna fala won ma programme ku kianere woni 3e édition tambinya soru wonge na yi khaye na yi barma wonna mato au calendrier romain d'Ari, le 8 mars, et journée dédiée Guinée Nambe, Wonge Nambe. Mais, Bene Singera dédié l'islam dans Singé, journée dédiée Guinée, ben, Han, Khaye Nagula, Arokrana, qui Guinée Khaye. Donc, Singé Nambinya, so Wonge Ira, Woma Guinée yi, Woma Meyi, Woma de Guinée yi. Donc, on a puis, on fait un journée Rassiganema. On a tout honneur sonné le 8 mars. A fin du doigt au rabais. On est radimba et n'est radébé. A fin du doigt au rabat. On a yamana na hamanu, on kele yamana na hamanu, on masaya furi. Nana to on a Guinée conférencière Sugandi. N'a femme on tuli bade. On matem ya enama le rôle de la femme dans notre société aujourd'hui. Guinée wali findima min sirato wonna wakati na dunia wakati na raiki Guinea role findima min sira éducation kayama kuri kayama parce que lolile na ra en Guinea keron guru afangira eba yamara keron guru donc Guinea keron nanga kuri fisa khama fura guru ribe société kui donc inshallah wo mato tem o ma conférencière na fama conférence rabada fama wendi na namma comme o mu wombore
to conférence gbo yire o mo mbora retardé ma be ak begbera nan dangi terme de 30 à 40 minutes mo nan so mai mo 20 à 30 minutes fanso keso yira ma hori na keso ni ge sade wo ma bas Guinée Amina Lolile Elhaj Aboubakar Konte Baba Elhaj Alpha Konte mais camara ni ramare fini camara da ne nan fama won tuli bade inshallah han won fama fatande beler na ramu wat nan seber 16h ha alatin fore na ga masin wobe adon kholse fambar sto fore be anere walu fe balo won yala raba ke anere ne no me magurode anere wa gbulen fe ne gbe sama chache ku inshallah egbele re umma donc sans plus retarder nga masin so président yira aga umma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. آتي رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان اللهم آسر عاقبتنا في الأمور كلها وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وكيف فتحت بابك ملتزم بها تبيك متجلل بين يديك أرجو رحمة وأقصى عذابك يا خادم الإحسان. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتداعى بجري وتسلي أمري وتطهر قلبي وتنور في قبري وتغفر في الجنب وأسألك درجتي الأولى من الجنة آمين. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي القلب من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وبعيد بينه وبين الخطايا كما بينت بين البصر والمغرب. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم آتي نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخسأ ومن نفس لا تصبح ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الصراط وأدخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق أن تفتح لأبواب الخيرات والخاتم لما سبق أن تقاتم العمل بالخير وسعادة وبحق ناصر الحق بالحق أن تسرني على كل تعاصرات من أمر الدين والدنيا وبحق الهادي إلى صراط المستقيم أن تهديني طريق سلامة في الدنيا والآخرة وبحق صلاة عليه وعلى آله أن تصل بما أرجو عندك وبحق حق قدر ومقدار أن تمون إلي مستفيد هبتك وبحق مقدار العظيم أنت عظيم قدره بدرجة الأعلى من هذه حياة إلى دار السلام. يا سريع لمن كسره يا قريب لمن سأله يا مجيب لمن أدعى جبله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون
فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربك أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الصاهدين اللهم ربنا تقبل منا خاتم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الصحو والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعزيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو جيغ لسان أو خوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو جهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همجة أو جزم أو إراب بغير مكان فاكتب منا على تمام والكمال والمهذب من كل إلهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا يا حقه ما لا أداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير وسعادة والبسارة ولا مانع ولا تخاتم لنا بسر وسخاوة ودلالة وطغيان ونبيهنا قبل المنايا عن النوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكر ومن أكل ديدان وبيد وجوهنا يوم الباس واتيق رخابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وساقل ميزاننا بالحسنات وثابت أقدامنا على صراط وساكين في وسط الجنان ورزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلا خيك يا ديان استجيب دعاءنا بحق توراة والإنجيل والزبور والفرقان آتينا جميع ما سألناك به في سر والإعلان وجدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السريات والبرهان برحمتك يا أرحم راحمين اللهم أنفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بلاجتي وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يزينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن
والبسنا بخلعة القرآن وعافينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن ودخلنا جنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة صفيا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هدنا بهداية القرآن وفينا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن ودخلنا جنة بصفات القرآن وارفع درجتنا بفضيلة القرآن وغفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا أيها الفضل والإحسان. اللهم أرجونا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفاء وبكل سمن سناء. اللهم أرجونا بلاليف ألفة وبلباء بركة وبتاء توبة وبساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء قلانا وبدال دنوا وبجال جكاء وبراء رحمة وبجاء جلفة وبسين سناء وبسين صفاء وبساد شرقا وبداد دياء وبتاء طهارة وبجاء جفرا وبالعين علما وبالخين خناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام لليفا لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله طاهرين أجمعين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما طلبناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنه أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا واستجاتنا ومساخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات أجمعين أما وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من انصر دينك وخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم راحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تنتينا على به دالي بير مارجي نخمبر مساها كتاب بينجي كوي وتان آدم دي وغاهو على يارا نخمبر وداني كيرندا بين آدم ناناتي أما نهارا من نمبين آدم را أخادم بيارا نينا هوا أما نهارا من فيرين لونغورا خامي غاليرا نجينا غاليرا ومن غاغو على يارا نهاو مغورما بدبوري يا ونارا نيرا كينا غي إن الله كان عليكم رقيبا على في النغي وندا كورسمانا وهو الله قائل أتام على منبرا مسمبي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وتان آدم دينتا نمبر ودا خمين جنيرا من نحو في النبون سمير أنو قبيلة مير هلوكو وقو بورو كولو
ndende yomu fi saboro be ala ko ni fo na hanga ala yara ala finna inna la alimun qabir ala finna khibar kulum mangenanna wa salatu wa salam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi asalina hakisina kila muhammad mana ha bangu ko ke ana ha seybe amma ba'd manaje hambi dangide دور المرأة ومكانتها الاجتماعية في الإسلام وقفا لتعليم القرآن الكريم وسنة نبوية جنيها رول نانا بلاس مسلمية سوسيتي كوي القرآن تنغنا غنا أنون يوم خاسونا لقد أولى الإسلام منذ بداية دعوة المرأة اهتماما خاصا وفي مسلمية فولي أن يغساتي غنا جنيها في غمة كما أنه اهتم بحقوق المرأة وكرمها على تان يغساق جنيه يوغما أنا غابينجي فالمرأة كانت قبل الإسلام تقتل وهي صغيرة هون سرطوغن بيمنو مسلم يا غفا جنيه تنفغمنا يوريرا جنيه تنفي باري إنتم فغمنا منفر نغباما إغاغ توريرا أنون فغاريا أنون سيتريا سمبمنا جنيرا فجاء الإسلام وانقذها من ذلك مسلم يا تبرفا جنينا خرطانغنا فيما نتوري مولان أخدوك جنيما وكانت المرأة قبل الإسلام لا تريز أجنيما نلوغن بين مسلم يا غفا أمو كيتو مك بيمونا كيفيكوي خاقا بننفقا خانغا ننفقا بابا ننفقا أتنگ بيمو كيفيكوي فجاء الإسلام وأعطاها حقها مسلم يا جيغان بفادي جنيه فان نغا يوسط جنيه فان yo naha ayo toto kefe kui ha kame fagadi munabe ike do mane do ne kiren to ha kame faga muslimi ya kui be do musulma sahan kiren so jinenya وقد بيان الإسلام أن للمرأة دورا كبيرا المسلم يا بر يا باتي أنا جنيفا مرول كمبيرا في المجتمع الذي تعيش فيه بل في سوسيتي نحن بانا نما نحن يام كل فيراغا بانغ كويما أنا قبيلة رنيركي فهي مسؤولة عن مسؤوليتها أفهم فيني ريسبونسابيلتي نندي مغور مني نمتنا أنا رنيركي نها بانغ كوي سوكينا قبيلة سوكينا مغور مني نها الجامة لها مسلمة مؤمنة بالله جنيه من لما نعرف المسلمي جنيرا دنقنيا على ميات ذو أخلاق السابق فاني من فلو على قدوة رسول صلى الله عليه وسلم برفيرا خيرا كرايا ننفغرا أنا حسيبين لوكينا ومن دور المرأة المسلمة مسلمي جنيها رول دينا فايكي أن تختار المجال الذي يناسب مكانتها أخيري سوغانا أخيري ماتو أفاني ديرا سموما دينا غي أمولوما فيبيرين غم ياما أمو سموما فيبيرين غم منكوي ورسالة تحمل لترتقي بالمجتمع إلى درجة العالم من كتم برافيك رايا فاني نغنى ها نيما ها سوسيتا ها فامي أنا خان مكينة درجة ديغيما من السمومي والأخلاقي كرايا فاني رانيو فاني ومن دور المرأة أن تحافظ على نفسها جنيها رول دينام فايكا ها نيو سايتكان قوما كيف فانيرا متيما غانا يتكان يغو أن بيجي موالي بيرنسو أن أجري بيرانانا أنت وان من أن تكون كما يروي أصحاب النفوس أما غكتا أنا غلومي غياما نخي بوني فغاري إبوني فغار منفرا دين إسلام رسبت فيرا فهم ينادون تهارو للمرأة مني إقلين انتما إي بلغ بومبو إي كامباي بومبو إي جيني غالي بيتي نانسو فينيا ولا يريدون من ذلك فليفهم وامنا غمقوما وامنا فيغا جيني نيبو الببليسيتي كيما فروان كيما إيه لما جيني لانتون نانا إتانا غي جيني غاوري ياسو فيني كوني جيني يبو فيني نكي فيجب على المرأة المسلمة أبدا واجا مسلمي جنيما أن تحذر من هؤلاء غام فينيما غام كوينيرا الذين يهردون على فساد المجتمع نغي كتامي غفي كوبيرا ينسن سوسيتي كوي بناسر شهوات ينفينيو في الدنيا في توندا ينسن ناما نون كناري إن ساجيني
أمثال بعض المسلمات اللاتي همنا دورهن لنصر الإسلام المسلم جنين دينا كا مثال دينا كا بيجينا نمي ونان دينا إسبليكما ونان دينا ياباما لغاية جدين الإسلام لا ينسين فيرا منها أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنا نيا مونغارا نكيلا هادم بيا سينجي خديجة خويلد خديجة على كنايا أما خنا عملت أبا دعوة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أتونغتي نه جكلتي فيرا أهاموري قميرا كيسينو نمنا متى سيتما وكانت من أوائل الذين أسلموا من النساء والرجال أتنمن سينجي سو مسلمي ياكوي خمينو جنيه بني ياما تنجينا توكيرن نينا خديجة أتنان سينجي فيني مسلمي فوقفت مع رسول صلى الله عليه وسلم أنا قتي كلا سيتما كيسينو نمنا في شدة قبل يسري نلاقي خرخيات نانونا خرخيات نانونا بين سوني يا غفا فحملت أنوا بعد دعوتي ومشاقها أنا هتونغا راما دين الإسلام كلتي فيرا نا خرخياتي وجاهدت في سبيل الله بنفسها ومالها أنا جهاد رباجي مسلم ياكوي أيتكاد نيرا نا خانا فولي ومنها أسماء بنت أبي بكر أنا نياما نجيني ياما أسماء أبي بكر غادي جيني رضي الله عنهما على كنكني في مكافري تنكيلا رمين لغنا غير مكة أبابنا عمسين كافري بنا كيوم منما ومبير نانسي كما عندما تخاطروا بنفسها لتوصل طعام أتنجي أسماء أبي بكر غادي جيني تنا يتكم باسر غيره أنا دون سيغان نكيلا قم مانو بربابي يسألون قدينا غير كافري ما فكانت أسماء تسير مساحة بعيدة أن كلمة يرمى كوينة دينا غم مكويا أبابا نكيلا نسدينا غير من مكويا بور أتجي كويا بورا والأرض ساقة بوغي شوفيرا فنجرا فرقي والشمس خارها سجو خارق فمينما أتنسونغ تنيا جينتو فدهت نفسها في سبيل الله نفن نغاية كان باسرة غيرا آني ساجي مسلم يا فري على كوي دين الإسلام لا ينتم مكينة ومنهن سمية رضي الله عنها أنا نيفا ياما سمية على كنكناما فقد أصيبت هي وزوجها عمار وابنها ياسر تورفون في النبيرين دغو نا سمية ما أنا خادم بيا أنا موري أنا غادي نسمع جينتو توري بيرين دغوغنا ما أنا خامة أنا غادي فسمية هي أول من اشتهت في الإسلام بسبب قوة إيمانها ما سمية جينتو أتنام فان فيندي أتنام فان سينجي فقط مسلمي ياكوي أتنام فان سينجي وليرا مني مسلمي ياكوي جينتو أغا سمبي أغا ليماني يا سمبيرا ومن دور المرأة المسلم جنة خارول دينام فيكي تلاوة الكتاب الله تعالى على قرآن بنجي خرم فيه لقوله صلى الله عليه وسلم خير عام سنكوي كيسين النمينا به اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا والقرآن خرم أتنم فاهم لغنا قال جامتي لغيرا كما قال سامارا أكيما نقلنا خرم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرتون عبد الله بن مسعود غادي على كنكناما أخيرا ما سنكي سنو نمينا به من قرأ حرفا من كتاب الله أمي بيو حرف كيرن قرأ على قرآن كي فلهم به حسن براينا به والحسنة بأشر أمثالها أول فن يو والفن كيري إن عربا براي فونارا لا أقول ما فلغي ألف لام حرف ولكن ناغني ألف هنا في ألف كيرنتون قرآن كوي ألف تون حرف نارا واللام فن حرف نار ميم فن حرف نا ألف كيرن يو ألف كيرن إنا فلا برايفو نار إنا ميم فن فلا برايفو إنا لام فن فلا برايفو نا بيرم بر نا لام نا حرف سغم بر سغا براي تونغو سغا ومن دور مرأة المسلم جناها رول عندنا فيك ذكر الله تعالى على خليفين كون في كما قال الله تعالى على تبارا مسلم منجي تيغي
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر كريم. على برا مسمى أمسلم كمان مسلم جنة أنو مؤمن كمان مؤمن جنة أنو نخي جاو على يارا مؤمن كمان جنة يا منو نخي على نندي رفيتي كمان جنة يا منو نخي جاو على يارا كمان جنة يا ما أنو كمان نخي جاو وانتنجلا سوق أنو جنة نخي دوبي بلا كي سوقي على رجعت مني نبى براي كمبيرا الجيام تيلوه. ومن دور مرأة المسلمة مسلم جنة خارول عندنا فيكي تربية أولاد ورعايتهم دم مغرفة أنا يقصافي دم هم إن على أمي مسؤولية عظيمة ومهمة في تربية أبنائها تربية إسلامية صحيحة. أنا نجمع responsabilité kumbera nunyokasa kumbera agadi gomma agamatinga gakuru muslimi ya kurira na kamfan kama qala sallallahu alaihi wasallam alo khairatu baraka senki sinu nemenabe kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi wa biri fini kursema donyina ne woma kori mane wo ka kursema donyima fal amiru allazi ala an-nas ra'i alayhi wa huwa mas'ulun anhum amangena hanna miri kunna maqori mana ane sukina ane kumachina kai maqori mana ne khafi mal jamati loqe wa rajulu ra'i ala ahli baytihi anun khamena kham fan khame demba ya kanyi ifa maqori mana i ga demba ya sukina kai wa huwa i maqori mana na ma al jamati loqe wal mar'atu ra'iyatu fi bayti zawjiha wa waladiha gine fam fini responsabilité ne fam fini ko sema doyina ne fam mo khori mane lo kana ka I ga me ga bangis ko kina kana khadi is ko kina ka Allah baraka se khadi wa abdu rajul ra'i ala bayti sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu anun khame fanga ko nyi khame ga wal ka boydi ina fam mo khori mane lo kana ka I ga patron ga bangis ko di ere nyere di afala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'yati mba waka kulu wabiri fini kursema doyina ne wabiri maqor mane aljamati loxe rawahu ahmad bin abdullah bin umar abdurrahman ahmad nanji hadith min khabartu abdullah ma umar khadi wa qala allah azza wa jalla fi surati an-nur ala barama sen manje binge mange kallante surati an-nur kuy لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا أرض حياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههم غفور رحيم. أولا موغادي جنيرتهم نغاي وما يغفن وتم وما في يغفن وتم وما في غسو في كوبي نغم أنو نتم بركة يتكلم توني غسو في فانيز وتم فايفا أفواني غسو في كوبي نبا هنن سنة في كوبي ربا وصويرا وهاكولو على ديامنا نيما مي أمو ديما وتم باري مغيما ومن دور مرأة مسلمة مسلم جناها رول عندنا فيك سلة أرحام كنيلو تيرا كتفي لقوله تعالى على ما سنكوي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقاخوا على يارا نحو مقارما وبربور يارا نيرا كينا خير وكنيلو تيرا كتفي كينا خير على فينكوي ونكو رسمانا من دور المرأة المسلمة مسلم جناها رول عندنا فيك دعوة إلى الله قلتي فيرا علما كما قال الله تعالى على تبارك مسمى ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير أقالوا وياما من تنجير نغاية قلتي تيما خيري ربا فيرا وقالوا سبحانه وتعالى أمن نغا مسمى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أمي غيوفا وينفني فلا إنا خلتيتي ألاما
ima naga walwal fanyira ima ngama se ntana muslimina yama ونختم كلامنا عن آيتين عظيمتين ونوما ما سنيرا يوما آية بنجة في النما يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم وتمغين خيبر دنقانيا ونا وغانا فلين وغادي رفس عن ذكر الله على خليفكم في ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون مغيون ربا وياما منكاينا نابر مغيرا وانفقوا مما رزقناكم من قبل أو نافلين خيفين في أو غاسر خيبا وغاجا خيبا ننفسا أن يأتي أحدكم موتا بما نسايا غفا وندكرما فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب إذا سوف لفيف أنا إن يغنى كون نكبرين عن في محل سر خيبا نفلي فستروتا سايا برفجي فادي فأصدق وأكون من الصالحين من قد سرقبا من قالوا مغفني ياما ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون خصايا النمبر جفار ما ميتي يومنا مني لير يوم مسامنا دم باما ريمنو مفيفيو تنباري نلونغوري إنا غن نباما نغير جل معلمنا على تم برجف أوقاتي برجالي دي على في النقي في كل مانجينا ونغن نباما وقوله تعالى من نغم سمي من جاي تيغي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وتمغين غيبر دنقانيا ويتكنير تنغانو وخادم بيتيرا تينا خانا داخل وتمغيق المعنون جميرا عليها ملائكة قلاز شداد أنا نكتاك أنت ما يفنغ ملائكة نندا نقاي نياغو لا يعصون لا ما مروا على متن ما على يا مرق فينا غنا ويفعلون ما يؤمرون إما فينا نبا ما على يا مرق نغمنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل سجودنا وركوعنا برحمتك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم اللهم اغفر لنا وما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بنا منا إنك أنت السميع قريب برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Bonjour monsieur. Bonjour. Ok, tu dis que ton nom est Je me nomme Aboubakar Hassan Kamara. Je suis le secrétaire général de la coordination de la Basse-Guinée au Sénégal. Donc aujourd'hui c'est la journée de notre conférence religieuse qui a été dédiée pour les femmes uniquement, les femmes musulmanes dans le monde entier, de part entière, celle de la coordination de la Basse-Guinée et l'ensemble des Guinéens au Sénégal avec toutes les femmes sénégalaises dans son ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes de la journée de 8 mars. Avec le calendrier romain, c'est une journée qui a été dédiée aux femmes. Mais moi, je suis allé un peu plus loin. La journée a été dédiée aux femmes, presque toutes les journées ont été dédiées aux femmes dans l'islam. Parce que Dieu a fait descendre uniquement une sourate, uniquement pour les femmes. Donc cela veut dire que la journée de la femme ne doit pas être une seule journée. Ça doit être fêté tous les jours. Mais ce n'est pas une erreur aussi si on trouve une journée uniquement dédiée à nos mamans, à nos soeurs, à nos tantes. Donc c'est un grand remerciement. D'accord. Tu peux résumer ça en sous. Bon, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, nous sommes à la journée de la conférence religieuse de la coordination de la Basse-Guinée de part entière. Mais de manière générale, c'est pour toute la Guinée, c'est pour la communauté guinéenne. Mais comme on dit souvent, la Guinée est divisée en 4 régions naturelles, mais pas une division ethnique, mais plutôt une division naturelle. Comme on dit par exemple au Sénégal, nous avons 14 régions naturelles. Donc qui parle du naturel, parle du fait de Dieu. Donc ça c'est pas l'être humain, c'est le fait de Dieu. Donc, Mouna na journée nato, Moubara Birin Rebou, Nglina Aboubakar Hassan Kamara, Ntana secrétaire général de la Basse-Guinée. Basse-Guinée Malang, la journée nato. Et la conférence et la 3e édition nara. Anya sarandina qui est rabat fi biru sa en place. Mais to faire journée tandi uniquement Guinée nambe, mais c'est ma Guinée be, alors on a fallu qu'il y ait une photo oui. Parce que une journée dédiée Guinée nambe, le 8 mars, mon fana moi conférence et langue na to faire. Alors que mon Guinée conférencière Tongo na enfant maramu tous les dans le thème le rôle de la femme dans notre société actuelle.
donc o matem nan naki ginera wali na misira éducation kraya kayama o ma société kuito adine l'islam na falar. Donc c'est un peu ça nom nan présenté de o ma journée ku o ma conférence ku sans je ne peux pas terminer sans remercier nos dirigeants, nos chefs, commençant par Elhaji Ibrahim Silla, Atrana Kuntigira, Bas Guinée Kayama, administration Kayama Nankela, Elhaji Moussa Conté, Enama Oussas Conté, une femme, son secrétaire général, Kayambal Kondi, Nana, président de la femme, Rapanga Bureau Nana, Kaya Belbe Nana, Kaya Kadiatou Trésorier, Ani trésorière générale, Ani Madame Souma Bint Kamara, présidente de la jeunesse, Ani Mouma Sargé à l'organisation M. Moussa Doumbouya Kamara, Ani bureau Biri, Moubara bureau Biri Nawalsa, vraiment, toi on peut le mengue, Demba, Bonabo, Seruna, Moussa, Moubara Biri Nawalsa, Kirmasa, Moubara Biri Nawalsa, Mrina Yitina bureau qui, dans l'ensemble, Biri Niwali, toujours alhamdulillah, salam alaikum wa rahmatullah. Je sais que j'ai vu ici les invités comme Suleiman Commissaire, avec le Wuri Tchalere et les autres, les anciens vouloirs. Voilà, comme d'habitude, quand on organise, on invite la communauté. Quand on parle de la communauté, on parle des 4 régions, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière, dont la Basse Guinée. Donc ils étaient tous là. Le président de la Haute Guinée était là. Monsieur Mfa Souri, c'est son père qui était, il est décédé, paix à son âme. Mfa Souri était là avec Madame Kondé Awa, ils ont représenté la Haute-Guinée. Monsieur le président de la Moyenne Guinée, commissaire Suleiman Bari, était là aussi. Le président du Conseil guinéen du Sénégal, Monsieur Elhaji Ourikele Diallo, était là aussi. Nos sages aussi étaient là. Donc nous les remercions du passage beaucoup, leur présence et l'effort financier qu'ils ont pu à consentir pour notre cérémonie. C'est un grand remerciement. Okay, merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man walahu. Vraiment, on remercie notre Seigneur Allah d'avoir nous accordé, organisé cette cérémonie aujourd'hui, conférence religieuse organisée par la coordination de la Basse Guinée au Sénégal ici. Vraiment, on est très content. On le remercie très bien et on le dit maintenant, celui qui tient tout pour nous aider, notre Seigneur Allah, Inch'Allah. On remercie aussi toutes les délégations qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette cérémonie religieuse de la Basse-Guinée ici. On a reçu beaucoup de délégations ici. On commence par la délégation de la Haute-Guinée, dirigée par notre sœur Awa Kondé et le fils de l'ancien président de la Haute-Guinée, à l'occurrence son fils, Sori Kourouma. Aussi, on a reçu le président du Conseil guinéen ici, Elhaji Amadou Wuri Tchalere Diallo, qui a l'habitude d'assister la Basse-Guinée dans tous les domaines. Et après ça, on a reçu ici le président de la Moyenne Guinée, Suleiman Bari Commissaire, et sa forte délégation, accompagnée par Elhaji Billo Sall, Abdraman Palaga et Djamalal Bari. Donc vraiment, on remercie toute la délégation, toutes les délégations qui ont fait le déplacement ici. Donc la coordination de la Basse-Guinée, à mon nom propre et au nom de toute la coordination de la Basse-Guinée, au nom de la Kuntigui de la Basse-Guinée ici, Elhaji Ibrahim Silla, et la présidente de femmes, Adja Mbalou Kondé. On remercie tout le monde et on demande tout le monde de venir participer. L'année prochaine, on va organiser mieux que ça. Donc, je suis très content de ça. Donc, nous avons une conférence religieuse. Nous avons une délégation qui fait un peu de groupe, qui fait Kayarma, Ifa, Barnima. Umbara birin rabu umbara nyakale birin be e kata fe yi conférence religieuse a réussi surtout on nyakale ngona mon partenaire be na kan fo ma wona kata wona nyinge soto wona yi conférence raba ana dede ala khamalina kedi fi rasone abe wali rasone abe parce que tanan kata mi na yi nyinge soto nyinge na fa be to tanan nyaka ala khamali ala ka sutra inshallah umbara nyakalen umbara la makandi umman mi ne dangino alors la yaruga fofona taybu camara ya musa fofona Rockefeller Fodé Camara Ibrahima Camara encore anu Momod Basila Ibrahima Diaby ala ya fe brima donc uno mona masende ala ko fe rasona ya umbara nyakale Basse-Guinée Sénégal bébé fe to be to akubira umbara la makandi radi ya umbari hakato umbe umbara
délégation na refa be moyen Guinée hoti Guinée fédération des femmes o mbara nebrin walsa fa fi halang o ma yimala ngito o mbara nyakalen jeunesse de la basse Guinée be et présidente ma binte Souma o mbara nyakalen organisateur be Moussa Doumbouya Camara Fassene Camara Fatimata Diallo o mbara nyakalen birim be tan na organisateur bare fe soko alaga inora badi nyek bata sono donc on remercie tout le monde ere me welti ke fo mais yi délégation bu nak ariga délégation hoti Guinée ariga yeso mabbe ka awa konde et délégation moyen Guinée kadi ariga yeso makko Alaj Souleymane Bari et président du conseil Alaj Boubacar Alaj Awouri Thialer Diallo kanko ariga donc mi welti Allah mi welti fo donc alhamdulillah rabbil alamin waaw sen bi ma ngi lay sant di la gërëm sang lu tax ma jooy dama wax ne imam yi nañu ñaanal ñi nga xam ne ñun ñoo àndoon ji def lii ñoom jël nañ ko te boo xoolee sax boo déggoon suuf maa ngi koy répété saa su ne même sama waxtaan ñu maa ngi leen di lim su may limi ñooñi yow saa li nga ma def ne damay encore parce que ñooñu man ak moom ñoo doon àndal ila Yargo Fofana moo doon président bi man ma ñëw tey nekk président tey bu Camara nekk secrétaire général yàlla jël na ko fi yaa Moussa Fofana Rock Fole yàlla jël nañ leen fi yàggul Mamadou Ba Sylla bu nekk plateau ak fii fi ñuy réunion nii suñu jeunesse ki jiite jeunesse ki si topp jaabi fii la taxaw jël kaddu bu mu paree dafa la daanu fii si biir léegi loolu moo ma jooyloo su ma xalaatee ñooy du ma tee sama rongoñ kon loolu moo tax parce que man tamit xaw ma kan lay dem kan mooy topp si ñoom te yàlla dafa bind bakkan mu ne da ngay dee loolu la bind nit da ngay war a fàttaliku ñi nga àndoon démb te ñoom bi ñu demee yàggul ki may wax ni Taïbou Camara numéro moo nekk fii nii maa nekkoon ma ak moom hôpital kon loolu moo tax sama rongoñ tuur sàngar loolu dong la kon maa ngi leen sant di la gërëm di ma fàttali ko loolu ndax loolu lu am solo lu tax ma def ko loolu la ndax ñooñu dem nañ nga kërine barasiga donc siga de na siga ma de na menina la yaruge bara faxa tay bara faxa alhamdulillah rabbil alamin jërëjëf ke haray toujours assalamu alaykum me ngarta kati modon la muslimin de Guinée me haray me yurke jama fop me weltandi kati fop kala branchino de Guisen Global TV e canal culture haray yurama landama jammodo ko menen arno do fi tintugol fi conférence religieuse manano hore mon tawde ko 3e édition pour la coordination base Guinée kambe wonna wadde conférence on fi 8 mars on fi 8 mars on femme fi rewbe no gandi hare si nama 8 mars hare ko fi rewbe hare ko aduna fo wadi dum don hare ko teddugal jama kadi hare be weltanama foto be salminama wona be landama jamma be hare ya Allah jaba ngeen jabana kala julbe tawde ko wara sadaka ko wadade conférence on hare fo hirama landama jama hare winama assalamu alaikum wa rahmatullah